Me dice, como estoy cerca de la zona, me gustaría pasar a ver la casa porque estoy cerca de la zona. No, ella no es secretaria. A ver, ella es vendedora. Ella no es secretaria, ella no trabaja para mí. Yo no trabajo para ninguna compañía. Yo simplemente cogí las casas, las publiqué y estoy consiguiéndole clientes a las casas. Pero esa propiedad te la dieron a ella a vender. ¿Entiendes? Se la dan a ella, pero ya veo por qué no la ha vendido. Porque es una incompetente. Es una incompetente. Over here, inside the candles. Quick, you'll be safe. Over here, inside the candles. Quick. We're safe here. Who are you? Our descendants will decide who we were when they see what we've left behind. Uy, voy a tener que hacerlo aparte yo. The valley's been engulfed by a battle of specters. Know anything about it? It's a place of horror. You can still hear the sound of steel and the cries of the dying. If you want to soothe their pain, you have to believe that Sabrina is watching over you benevolently. I won't achieve anything without some memory tokens. Magically active conduits left by those who fell in battle. They're supposed to symbolize faith, courage, hatred, and death. Faith? I don't know what those soldiers believed, but their faith didn't help them. They were deceived. Courage, hatred, and death. There was too much of all of them, especially death. But I remember a knight who, ignoring the danger, led a handful of soldiers against overwhelming enemy forces. Seltkirk of Gullet, Demaven's champion. When Vandergrift's cohort cut him off from the rest of the army, he attacked the visitor fearlessly. If you're looking for a symbol of courage, find Seltkirk's armor. Why do you need so many candles? Why not build a campfire? This is Sabrina's flame. Its light protects us and guides us soldiers every step. Did you rob a convoy of wax sellers? I make the candles myself. I give them to anyone looking for protection within the flame of courage. Who were you before? What does it matter? Let the sins of youth fade into oblivion. Look at the candlelight. Feel it, and you'll hear what it has to say to you. I can't hear a thing. Then you're not ready. But your time will come. You will then hear and understand. Literal, señor. Ahora me acordé que tú lo dijiste. So long. Me acabo de acordar porque lo dijiste, hermano. Siéndote muy sincero. Siéndote muy sincero, me acabo de acordar porque lo dijiste. Pero no, yo lo tengo en WhatsApp, yo lo voy a tirar un rato, ahorita lo tiro. Para ver si él me consigue la forma de cómo comprarlo. O si le paso mi cuenta y él lo compra como él quiera. O sea, tú sabes. Si he de pasarle mi cuenta, yo se la paso porque él me lo compra y me lo activa y ya. Y lo abrimos aquí y checamos nosotros. ¿Entiendes? Pues yo también se lo puedo pasar en compadre. Yo tengo un compadre que está en Nueva York, aunque no sé si mi compadre, no creo que mi compadre sepa eso. Tengo un amigo que está en Nueva York que no me podría comprar, pero no sé si sabe eso. ¿Tú sabes? Como no jodemos a videojuegos, esas cosas, entonces no sé si sabrá de eso. Si me diga, comprame un un día y va. Símbolo de coraje. Tengo que recoger símbolo de coraje. ¿Dónde están eso?
Pregúntale al campanero Kevin por la automóvil del Sharky. Mira, subió por ahí. Subió por ahí y me quedaba estancado, excelente. Uy. Pues bien, esa chica me volvió a estresar y sin hacer nada. No tuve. Y yo se lo dije a ella, que te queda un manejo. ¿Cómo se ve lagueado el juego? Pilas. Se ve lagueado el juego. Porque no sé por qué me da la sensación de que se ve como un poquito lagueado. No sé por qué. Ok. Creí que el tren se veía como lagueado, ¿no? Me dio la sensación. Pues bien, hermano, yo tengo que buscar la forma de hacer una que otra venta de esas. Si yo consigo que sean 2 ventas de esas, te lo juro. Bueno, yo tengo objetivos. Mi objetivo número 1 es tanto cambiar la máquina como cambiar la cámara y mejorar el stream para poder traer mejor contenido, pero ese es mi gran objetivo. Te digo que si vamos a comprar, hemos conseguido ese de ayer. La capturadora la hubiese comprado por aquí, aquí en este mundo. Ya lo demás por internet. Ahora la capturadora por aquí. Un monstruo ya que yo acabo de matar. Vale, miramos el mapa. Diario. El símbolo del coraje nacional. Las notas que no se vendieron. Entonces no es ese. Esta cuenta que ajustar. Espera que se desarrollen los acontecimientos. Vamos a hacer esa. Entonces vamos a cara a cara con el póker, ¿no? Los contrarios son demonios perdidos. Cadáveres quemados. Me falta un cadáver quemado de esta vaina. Y no sé dónde está ese cadáver que falta. He quemado muchos cadáveres, sí, pero me falta uno, exactamente uno. Increíble. Solo uno. Wow, mano, increíble. Ey, no se me sale de la mente, güey, ese estrés. No ese muchacho.
¿Qué tiene que estar el otro cadáver que falta? Tiene que estar aquí abajo entonces. Joder, no puedo subir ahí, ¿eh? Excelente, una cueva que no lleva a ningún lado. De verdad no te espero. Vale, nos largamos de aquí. Ya sé dónde estoy. I'm done with this cursed place. The bloody comet, square coins, and that... Tournaments. Now that's a pastime for real men. I'm interested in... The scum has... Since the mist... The lads from the company have... Tournaments. I've had enough tournament fighting. I'm content we could see you in action. Your tournament was a success. Aye, you could say so. I know now that no common man can match a witcher. But at least it was a nice spectacle. Good diversion for the men. Ok, ahora que nada. No pasa nada entonces. Hablamos de balde entonces. Bien, vamos a ver al final de este camino. Exactamente, si eres un tonto, gran escala. Por cierto, te agarras de los bordes de la pared donde los niños mean. Entonces tus manos agarran pipí. Otro éxito. Nice work you did there. Otro éxito. Hermoso Tauro. Bueno, ahora la puerta, ¿no? I'm done with this cursed place. The bloody comet, square... How's service under Hensel? See anybody complaining, and we don't like busybodies. As long as they pay us, I'd sit it out. Pasa, hermano, pero yo le meto una puñalada. When the prophet levy over, Si quieres ser gracioso. tax collectors came to him. They were... And asked if they should rent...
I know you. Aye. We met in Vizima. I was working for Salamandra and barely escaped your rat. Grown wiser since. Listen, I've a trinket. My last reminder of those days. Take it and hold no grudge against me. Hermanos miada. ¿Qué fue lo que dijo? No vi lo que dijo el tipo. No sé si decirle gracias o no gracias. I hold no grudge, and I'll gladly accept the trinket. Take it. And good luck. Out! Que me dio el inútil ese. Hermanos miadas. Qué maldito nombre de que hermanos miadas. Lo siento, Geralt, no quiero reírme, güey, por este tipo. ¿Y él cómo se llama? ¿Quién? ¿El personaje cómo se llama? ¿El personaje? Sí. Pues lo llamamos hermanos miadas. ¿Cómo? Hermanos miadas. Aquí hay una soldado. ¿Y quién es, hermanos miadas? Aquí hay un cuerpo. Viene para acá porque acá hay un cuerpo. Esto era como un escondite, pero ya que no hay nadie.
hubiese sido fácil, no te la habría calentado por ahí, pero no. El juego me dice, no, mira, padre, date la vuelta. Tengo que dar la vuelta completa, porque así es esto. Prefieren que dé una vuelta completa a romper una barriga. Galleon's vibrating. Rayón vibra, dice él. Estoy con el mozo monstruo. ¿Armadura de qué? Acabo de conseguir una armadura, pero no sé de qué. Vamos a ver la de qué es. Armadura de Van Art. Joder. Tiene más 16. ¿Esto qué coño es? Tengo más 12. Y eso tiene más 16. Tiene como 3 vainas, pero me interesa ponérmela, pero ya, Espada de caso yo quién, 10-13. 10-13. Tengo 3-10, cuchillo carnicero. Mutágeno. Aunque tengo mejoras de armadura como esta, que puedo ponérsela. A ver si encuentro esta mejora de armadura, que yo creo que tenía más. Esta mejora de coraza de acero, resistencia de veneno, remolas y regeneración. Hay otra, creo. ¿Esto qué hace? Mejora de armadura. Eso no hace nada. Esta tampoco hace nada. O sea, sí hace, pero no hace cosas relevantes. Vale, vamos a poner la primera de arriba. Que puedo ponerla directamente aquí, ¿no? Aquí, mejora, aquí está. Vale, ok. Mejora de coraza de acero, mejora de coraza de acero. Reducción de daño mágico, resistencia y regeneración. O sea, parece relevante. Esta armadura está muy buena, la mía. Vitalidad más 70, vitalidad más 70, vitalidad más 40. Eso, reducción de daño mágico, reducción de daño mágico más 2. Este que tengo más 5. Resistencia de generación más 30. Resistencia de generación más 27. Resistencia de hemorragia más 31. Resistencia de hemorragia más 27. Resistencia de veneno más 30. Resistencia de veneno más 37. ¿Por qué diablos la que tengo puesta es más bajita que la que tengo? Pero hay un detalle. Esta armadura es más 12 y la que tengo puesta es más 20. Por ende, aunque esta supuestamente tenga mejores vainas, la de arriba, la que tengo puesta tiene más. Porque es más 20 y la que tengo puesta es más, qué sé yo cuánto, no mames. Aparte de que cambiamos un rato la apariencia del Geralt de Rivia, claro está, el que estamos esa mierda de que tenía en la cabeza todo el rato. Ah, que estoy sobrecargado, perdón.
Otro detalle que no pude hacer todavía en la 2, o que no sé si en la 3 puedo hacerlo, que es que el inventario no lo puedo convertir en tengo 3.9, tengo que salir de un peso. Esto que tiene, esto que pesa mucho. Esta espada pesa 8 y esto más 3 más 3 son espadas muy bajitas. Ay, lo que estoy es poniéndome el idiota. 28.33. Ok. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué espada? Que es resistente. 25.31 esa, y 15.24. Esa la voy a dar porque tienen piedras. Que no sé si le podré quitar esas piedras y ponérsela a mi espada actual. Porque al parecer cuando usaba una piedra aquí la perdía. Por lo visto. Ya tengo espacio ahora. Subo el mando, no vamos. Yo estoy grabando más en el capítulo de... sí, estoy grabando el capítulo de YouTube. No estaba grabando contigo así. Hola amigos. Estuve pasando por ahí por el campo, pero no encontré lo que andaba buscando. Así que decidí venir para acá. Después de matar a un rico goblin. Vamos por la... A ver si encontramos el pasable que nos falta. Square coins. That fuck. No sé eso. Digo, creo yo. No es que esté seguro. ¿Y este quién es? Not another fucking stone. Hay una araña por aquí que yo maté ahorita, que no la he matado. Voy a buscarla ahora. Vine a buscarte, arañita. Y hoy te voy a matar. Quisiera acostar por aquí, pero al parecer no puedo. Voy a dar la vuelta por aquí para poder verte y me saludes desde cerca, ¿ok? ¿Qué de algo? Se busca vivo o muerto, el elfo amigo mío, el líder de las ardillas. Voy a... No puedes hacer esto. Por esto. Hola amigo. You stink. Andaba usando mi tutorial de chat y primera vez fue en el 4 del 2018. ¿Y qué dijiste el 4 del 2018? Lilas. ¿Cómo fue esa introducción? ¿Recuerdas algo?
Oh my God! Witcher. Really, diga, le dijiste tan guapo que estás, no sé por qué tiene dos computadores. ¿En serio dijiste eso, güey? Ay, coñazo. Ahí sale el misterio del señor Relax. Un misterio que por más de 5 años no ha sido descubierto. Un misterio oculto, en el cual nadie puede estar. ¿Quién grita? ¿Qué es ese motivo? ¿Quién es ese motivo? ¿Acaso alguien sabe la verdad? ¿Quién sabe la verdad de este misterioso personaje? Porque si usáramos el lenguaje de inclusión, ¿qué es un personaje? ¿Una personaja? Ah, sí. De este personaje que llegó para quedarse, han pasado años y ha visto tantas cosas. Ha visto a este señor crecer, encogerse, desaparecer, aparecer, quitarse, ponerse y hacer tantas travesuras. Ha visto cómo nació el primer Geralt. ¿Te acuerdas del primer Geralt? ¿Cómo se llama el primer Geralt? ¿Te acuerdas del primer Geralt? El Geralt más... El Geralt chico pollo. El Geralt que hace esto. Aumenta la generación de vitalidad. Que reduce, que hace, pues aumenta la resistencia. No estoy en forma ahora mismo. Donde nació el Geralt llamado Chico Pollo y desapareció. Donde disfrutamos de todo eso. ¿Te acuerdas? Había un blanquito que él nos hosteaba y cuando teníamos gente, él decía que lo hosteáramos a él. Ya, vete, hosteame. Tenía voz. No, maldita sea. Cuando entro aquí me muero de una vez. Monsters. Me muero. Yo antes que muero. Esa cueva ya y conseguí esa armadura. Mira eso. Diablazo. Ni siquiera el hombre del pollo. Ni siquiera el hombre del pollo está todavía aquí investigado. Aquí consigo la espada esa. Tía, qué desgracia.
Qué maldición. Aquí ni siquiera el hombre de los pájaros voladores que está aquí al lado. Hay un globito, no sé si te acuerdas del... Era como un rubito el que usaba bocinita de oído. Y hacía IRL nada más. No me acuerdo cómo se llama. ¿Tú sabes? Protorque. No me acuerdo. Si te digo quién era, no te lo juro que no me acuerdo. Tú sabes que hay uno que era vivo el de nosotros y nos hosteamos y ahora es grande. Ahora es grande, rílase, o sea, Over here, inside the candy. Quick, you'll be safe here. Over here, inside the candy. Quick, you'll be safe here. Over here. Inside the cabin! Quick! You'll be safe here! Over here! Inside the candles! Quick! You'll be safe here! Over here! Inside the candles! Quick! You'll be safe here! We're safe here. Mira. Que no me... A ver, te voy a subir el teléfono cuando van a ver. La tipa me habló, la ridícula. ¿Quién eres? Who are you? Our descendants will decide who we were when they see what we've left behind. The valley's been engulfed by a battle of specters. Know anything about it? It's a place of horror. You can still hear the sound of steel and the cries of the dying. If you want to soothe their pain, you have to believe that Sabrina is watching over you benevolently. I won't achieve anything without some memory tokens. Magically active conduits left by those who fell in battle. They're supposed to symbolize faith, courage, hatred, and death. Faith? I don't know what those soldiers believed, but their faith didn't help them. They were deceived. Courage, hatred, and death. There was too much of all of them, especially death. But I remember a knight who, ignoring the danger, led a handful of soldiers against overwhelming enemy forces. Seltkirk of Gullet, Demaven's champion. When Vandergrift's cohort cut him off from the rest of the army, he attacked the visitor fearlessly. If you're looking for a symbol of courage, find Seltkirk's armor. Why do you need so many candles? Why not build a campfire? This is Sabrina's flame. Its light protects us and guides us soldiers every step. Did you rob a convoy of wax sellers? I make the candles myself. I give them to anyone looking for protection within the flame of courage. Who were you before? What does it matter? Let the sins of youth fade into oblivion. Look at the candlelight. Feel it, and you'll hear what it has to say to you. I can't hear a thing. Then you're not ready. But your time will come. You will then hear and understand. Trust me. So long. Come on!
entiende, hermano, porque yo puedo... conversar con ellos, ¿no? Pero... ahí ya garantizan que no interés de conversar contigo. Hostigarlos o juzgarlos, te das tu espacio. No, tranquilo, te das tu espacio. Y yo, querido amigo, yo doy mucho espacio. Yo soy una persona que da mucho espacio, el espacioso, el chico del espacio. Mira, yo creo que mañana agregan el dado. Este maldito nombre que tu tipo saca de que el dador alegre. El espacioso, el dador alegre. El que más da. Mira. Mañana jueves creo que sale. Mañana jueves creo que sale Los Ark. Todos los jueves. Take that. Todos los jueves sale actualizan los juegos de confirmamos y agregan los juegos. Todos los juegos se agregan juegos en diferentes. Ya sea nuevo, viejo o que hayan salido en el transcurso. Mañana van a agregar los ARC, creo. Tenemos que averiguarlo esto ahorita. En el IRL vamos a averiguarlo ahorita. Los juegos que van a entrar mañana allí por Now. Que seguro está los Ark, no sé si lo has visto en algún stream, que está muy de moda, que es un juego online. Ok, lo has visto, pero ¿lo has jugado? ¿Te interesa jugarlo? ¿O lo podemos jugar? Es la parte que me interesa. ¿Lo podemos jugar? ¿Lo has jugado? ¿Lo has visto? Exactamente, el Zócalo estudiante. Sí, el Zócalo del día. El juego salía el jueves. El Zócalo jugó desde miércoles. Tenía la primicia. Y lo estuvo jugando ese día. Muchos horas. Durante mucho tiempo. Sí, yo jugaba San Gerón, claro, yo jugaba San Gerón. Es como GTA, pero con asteroides.
el Game Pass? Están rotos. Vale, ese es el segundo camino. Por aquí salimos de donde el chinito. Vamos a ver el mapa que dice. El Mafia 2 hace mucho que te gusta. Una vez lo estábamos jugando el Mafia 2, no sé si te acuerdas. Jugamos el Mafia 2 un ratito. Que el Mafia 2 no es donde llega el tipo de la cárcel, a la casa de la mamá. Creo que es algo así, ¿no? Ah, mira, detrás de mí hay un camino que no he hecho, ¿ves? Detrás de mí hay un camino que no he hecho por aquí. Que está por aquí abajo. ¿Cómo que me fui? Pero no lo terminamos. Creo que te fuiste. Sí, no lo terminamos. Exactamente, no lo terminamos. Detrás de mí está el camino que no he hecho. No lo terminamos, hermano. Realmente. Déjame confirmar el mapa. Allá a la derecha. Quantum Break, ese es el del actor, ¿no? Hay un actor de cine que lo hace. Pues ahí no puedo cruzar porque ahí ya está el mundo ese. Sí, yo sé cuál es Quantum Break. Yo me acuerdo de él un poquitillo. Déjame yo guardar. Porque fácilmente me hacen un lío esta gente. Guardar. Fácilmente me meten al mundo raro ese y ando yo. Magical danger. Amiguito. El video una niña que tiene unos poderes que está así como que está como oye, guante de mago. Pero sabes a lo que me refiero, que empieza una niña que tiene como poderes, como que está como en un laboratorio o algo así, que la tienen experimentando como con una especie como de vaso. Guante de mago, colección al año mágico, 10, reivindicación. Ok.
No lo he visto ese, el de que tú dices. Exactamente ese, ¿no? Sí lo he visto, quizá lo he visto, pero no recuerdo la trama. Exactamente. A mí me gusta mucho la historia. Me gusta mucho la historia. La historia, te voy a decir una cosa extraña, amigas. A veces lo como una historia muy compartida. Yo es que me gusta porque me gusta. O sea, este juego me gusta y quizás no me gusta. Quizás te hagan otro dentro de no hemos vuelto a ver que los volcanes, que si haces este juego, vas a ganar viewers, que si ya para fulano, y que tiene. Nosotros no tenemos video con nadie. Simplemente yo quiero jugar esta cosa y lo juego. Quiero jugar aquello y lo juego. Yo no juego que no le gustan a nadie. Y por eso no lo juego con nadie. En mi canal de YouTube. En mi canal de YouTube no están subiendo tu video muchas visitas que tengo, pero me gusta el juego. Y me dije que quiero acabar el 1, el 2 y el 3. Así que lo vean o no lo vean, son para mí. Quiero eso para mí. Y tenerlos para mí en mi canal para mí. Y el que quiera verlos, para mí ya lo verá. Cuando le interese y el que no, pues no. Pero está enfocado en mí. Life can be really simple. I fought the Nilfgaardians a few years back. Now we make characters Entender la historia y demás. We should have our say. Take an interest in things. Que difícilmente nosotros lo vamos a ver. Bueno, los arcs, que lo vamos a ver mañana. Pues ahora y me interesa esa novela. O sea, no porque sea de novela, no me interesa esa novela. Y hemos jugado algo parecido. Take that. ¡Me va a llevar para el otro mundo! Me guarda. Mira, vamos a irnos a hacer a completar esta misión. A esta, contra todos los demonios exactamente esta. Tenemos los cadáveres de todo lo que yo cuanto. Vamos a recibir esa recompensa. Es literalmente para atrás. Por aquí. Thought it was here yesterday. ¿Qué tipo de historia? No son para todo el mundo. Te miro. Still looking for coins. What else am I to do? This mist's driving me crazy. Tournaments. Now that's a pastime for real men. I'm here about the Rotfiend contract. What about it? The fiends have rotted for good. Well done, we lost many patrols to them. Here's your reward. Still looking for coins. What else am I to do? Ciertamente. This mist's driving me crazy.
Ciertamente, a mí me parecen entretenidos también. A mí me parecen entretenidos también. O sea, a mí me gustan. Por eso es que no juego de que Street Fighter, ni qué sé yo cuánto, ni Mortal Kombat. Tú nunca has visto de que juego pelota, ni Street Fighter, ni siquiera de carro. De que carro, ni fuera de yo no me gustan esos juegos. Me gustan otro tipo de juegos. RPG, historia y cosas así. De monstruos, de vaina y de poderes. Pero después de que esos juegos de que no, a mí no me gusta nada de eso. Esos juegos súper extraños de carreras. No, yo no. Still looking for coins. What else am I to do? Pero tú lo has visto incluso. Tú has visto que todo el tiempo lo que hemos jugado. Ver, eso es un buen punto. Yo no he visto streamers, o sea, no recuerdo streamers grandes haciendo juegos de carrera. ¿Qué punto? Preguntan al campamento de Kewi por la armadura del Cerky. ¿Cuál es el campamento de Kewi? ¿Dónde estoy yo? Vamos a ver en el mapa. Campamento de Kewi estoy. Still looking for coins. What else am I to do? The enemy have fed you their propaganda. Ah! But what if she's truly... What do you want, Witcher? From what I can see, you and the men love your king. He's like a father to us, really. Comes around from time to time, chats it up, pats you on the mug. Remembers our names, too. Though you got to earn that in battle. So distinguished 3 times already. Pride myself on it. I'm sure it's a great honor for a humble soldier like yourself. Last time it happened, we was on the march. Some peasant poisoned his well. A few of our lads died. Many others got sick. I pacified that village. We hit them so hard, we even struck fear into our own boys. They went without a row for 2 days, and the king was very pleased. He came around, gave me a friendly punch in the gut, laughed, and said, "You are one true son of a bitch. If you'd not been born among swine, you'd probably be king." That's how he is. Humane and all. He's really got a heart. I heard there's a man living outside the camp known as the Visionary. Ever met him? The soldiers talk about him, but I've never seen him. If I ever do, he'll regret that he fooled my people with all those superstitions. Did you see Sabrina's execution? Wish I could have, but only the 5th Company was sent there. She deserved it. What she did to the boys. Believe me, I've seen a lot of monstrosities in my life. My brother died during a coup in Rhind when a mage boiled the blood in his veins. Also, I once saw a soldier raping a dead elf woman. But 3 years ago, people melted like lead. Something you can't forget, Witcher. Did you participate in the battle? I did, and I fought. But I'd rather not go into it. The spirits of those who died in battle are now in combat on that field. They kill each other and change into nasty creatures called Draugrs. Edirnians, Cadwenis, even your comrades. I want to help them, but I have to know what happened during the battle. Oh, the plague. Listen then. The fighting started in the afternoon. The Dun Banner was first to attack. We were ambushed, cut off from our main unit and devastated. Bloody scouts and Sabrina Glevisic, who was supposed to mind the battlefield. By then, the battle was in full swing. Wherever you see those damned furrows, people fought there. The Edirnian lines faltered a few times, but we couldn't crush them because of Seltkirk.
Yes, we had the Visitor. They had Selkirk of Gullet, the invincible White Knight, Edirne's finest swordsman. Wherever our forces gained the upper hand, he'd appear and reverse the fighting's course. Then, Vandegrift himself went into battle. He met Selkirk in the middle of the melee. It was a battle of titans. In the end, the Visitor hacked Selkirk and sliced the White Knight from his head to his balls. Then, death fell from the heavens. Lumps of burning soil flew through the air. The whole valley was on fire. Damned magic of a damned witch. I owe my life to Priest Crest, our chaplain. He led me out of the battle and went back for the others. He had a medallion that protected him against fire. He led everyone out, including the Edirnians. But the flames got him in the end. Joder, mira. You mentioned the priest. A really good man. He was with us the whole time, during the march, in the barracks, and in battle. Among common soldiers. Freya gave him a medallion to protect him from fire. I don't know how true that is, but he led me and many others to safety. Who has this medallion? King Henselt. I saw it once. I don't know how he got hold of it, but he definitely had it. Were you at Brenna? Ah, yes. Cut down more black ones there than anywhere else. The Redanians were in disarray on the left when we joined the battle. Same with the Temerian regiments in the middle. We arrived just in time. Menno Cohorn commanded the Nilfgaardians. He was some leader. Even we feared him like fire. But somehow we prevailed. What happened to him afterwards? He refused to flee, died like many others. Though no one knows who did it, and no one ever found his corpse. Do I have this right? You served in the Dun Banner? Did indeed. Henselt's never commanded a fiercer group of warriors, and he never will. If not for us, there'd have been no victory for the North at Brenner. We carried the day. I didn't see the Dun Banner in the camp. And you won't. The unit's no more. Ensign Eckhart Hennessy carried the standard into battle for the last time 3 years ago. Glevisig's magic? Worse. The Edirnian troops, the bastards. The Dun Banner, the pride of Kedwen, lost its standard and almost all its men. The Visitor refused to send us reinforcements when we were cut off. The Dun must prevail. It's been in worse shite than this. The Dun will be all right. 7 Edirnians to each one of us. We had no fucking hope. 200 men went into battle and less than 70 came back. But that's not all. Only a few survived to this day. The boys couldn't handle it. Suicide, firewater, fistek. A few became highwaymen. They ended up on the gallows or in ditches. Memories can also kill you, and soldiers don't always deal with them well. I have to find that standard. I heard it lies in the catacombs neath Bergen, alongside my mates. Hey, if you're thinking of going there, I ought to give you my beaver skin cap. That's its rightful place. For the battle. We forded the Pontar on the 3rd day after the autumn equinox. The Edirnians were waiting for us, formed up in a long line at the foot of those hills. I remember the banners of Vengerberg, Aldersburg, Gullet. Knights, armoured infantry, peasants, the Vergen Dwarf Regiment, all save the king. They numbered more than 5,000. General Vandegrift, commander of the Kedwenis, had less than 4,000. Including the elite Bearheads, armoured troops from Ard Caraig, and the famous White Foxes of the North. And ourselves, the Dun Banner, veterans of Brenner, hated by the Edirnians more than the plague. But above all, we had Vandegrift the Visitor. Maybe he was a bastard, but he knew war like nobody else. Cuestión de no tener que mover la cabeza para adelante, si no lo tengo que poner aquí adelante y ya está. ¿Viste el duelo entre Sergin y Vistimante? Did you see the duel between Selkirk and Vandegrift?
from a Ya está distance. esta, bro. Ya At the está. time I was on Tienes that que poner hill la and cabeza they para were adelante, somewhere así over como there. The buscando field el used to be as cuerpo. flat as a table. It was their second duel. Pero es como una Earlier, in costumbre peacetime, extraña. they'd met at a tournament in Ardcarré. Selkirk won then. Vandergrift's sword cracked and the visitor had to yield. After the tournament, he had a new sword forged by Kedwin's best mages and swordsmiths. Rilas, tú That's logras ver how en la esquina Loathan que dice came to be. live. Allá en la I think esquina that arriba means dice live, ¿lo hatred in ves? the Elder language. Pretty En la pretentious. esquina dice live. They say a ¿Lo ves? sorcerer cast a spell on the sword Rojo, and told arriba, Vandergrift live. the blade wouldn't crack Y as tiembla long en as ese he buen- remained invincible. The mage Arriba got dice libre, 50 en la lashes esquina and was de the tu last derecha to arriba. mention any Dice libre y such tiembla el nonsense. microfonito. Who has Vandergrift's sword ¿Sabes now? de qué es? When the Sea of Flames died No, out, the ¿te diste looters cuenta en qué ran momento se amok. activó eso? They found Selkirk's chain mail, which survived somehow. Maybe it was magical too. Vandergrift's sword went missing. The boys in the camp claim the female dragon slayer has it, but I wouldn't even try talking to her. Who's got Selkirk's chainmail? Ese es el A de... certain Vincent Ese es el Trott, de... low nobility, in the army since forever, a greedy Es el de bastard. Steam ese. Where can I find him? That's a problem. Deathmold wanted him arrested Estoy after they filmando en found a Steam, square coin aparentemente, on him. grabando en Some of GeForce the Now officers y at streamando en Noble want to Twitch. get rid of the black ones. Literalmente They don't tres like how they cosas. lord it around the camp, even though the king talks to them. Those coins are their sign, the stupid bunch of plotters. Anyway, Vincent's a swashbuckler. He thrashed Deathmold's people and disappeared. Those with the coins won't say a word because they're scared of Deathmold. Thanks, Civic. So long. I'm done with this Nueva cursed fase de place. misión, habla con Medallón de Hacks Bloody y comet, square coins. That Nueva fase de misión, aguarda oportunidad para acusar la niebla. As long as they pay us, I'll sit it El símbolo del odio, aguarda un momento oportuno para hacerle con la espada de Bagwins. Busca a Vincent Trow. Oye, todo lo que desató esa conversación. Bueno, ya. still looking for coins. Esa conversación desató. Vale, vamos a ver. What else am I to do? This mist's driving me crazy. Dice que aguante el momento oportuno para conseguir la espada. No sé cuál es el momento oportuno que hay que guardar. Sí, simultáneo, simultáneo. O sea, simultáneo. El simultáneo. No quiero responder a eso. Di que el simultáneo. Yo que estoy en Twitch simultáneamente cuando estoy grabando y simultáneamente estoy estoy en Twitch. Oh. Estás en 3 lugares al mismo tiempo. Sí, el simultáneo. Ok. De las misiones que parecen normalitas. Vamos a ver. Oh, mira. El caso del hechicero. ¿Qué me dice? Ok, no se vendieron las notas. Bien. Diario. Ponemos ahora. Lo que pasa es que quiero hacer las secundarias primero. Una cuanta que ajustar. Porque si hago una primaria, hay secundarias que se mueren. Espera que sea el desarrollo del conocimiento. Que tampoco es. Cara de póker. Creo que tengo que ganar rivales derrotados. Gana algunas partidas de póker con dados. No, a mí no me interesa el póker con dados. Esto es muy malo. Cordero variable, los corderos no tampoco funcionan. Vamos a tener que elegir entonces una de las misiones normales. La batalla eterna que dice. Búscalo. ¿Busca a quién? Busca la bandera del artefacto. Dame ahí 4 artefactos. Vale, inventario a ver qué tengo. 270. Objeto de misión. A ver, 270 tengo. Despacio, me caben 30 cosas nada más.
Aparte de que cogí un... creo que puedo guardar algo. Tengo unos trofeos que no me interesan para nada. Empezando con trofeo de arpilla. Pero yo tengo un trofeo puesto. Yo tengo un trofeo puesto que me da 50 vitalidad. Este me da 25 vitalidad. No. Este me da nada. Armadura más 4. Trofeo de arpilla. ¿Y este qué hace? 25. Tengo el mejor trofeo puesto. Así que se joda. Estos 4 trofeos los voy a guardar o los vendo. Una de dos. Aquí hay un... Este que es un herrero. Hola, enano. Comerciemos, por favor. Enano, comerciemos, por favor. Mira, tengo unos trofeos, enano, que yo te los vendo. ¿Y qué tú me das? Oh, mira que bien. Gracias. Gracias. Aparte de que los vendo, consigo dinero y baseo un poquito mi espacio. Tengo unas espadas, parece. Espada Caimel Morte. Me cayó muy cara esa espada y me la van a comprar en 32 pesos. Es un abuso. Que me la compran en 32 pesos, donde tiene hasta una piedra. Pero bueno. Y esta Spider-Man también es un abuso, pero al final de cuentas no hará nada con ella. Estos guantes no pesan. Vale. 2.50, va bien. 2.50 me parece bien. Surprise, monofoca. Vamos a amanecer. Vamos a amanecer, el tiempo de espera, amanecer. Porque necesito ver lo que estoy haciendo. Tengo que seleccionar la misión ahora. Que no es esta, obviamente. La maldición de sangre, una vez. Busca un lugar de ejecución de Sabrina Girls. ¿Dónde está el lugar de ejecución de Sabrina? Bueno, está de frente. Supuestamente vamos a hacer esa misión. El lugar de ejecución de Sabrina Branch. No sé quién era Sabrina Branch. No recuerdo actualmente quién era Sabrina Branch. Pero por lo que veo es fuera de mi jurisdicción. Vamos al mapa, vemos dónde está esa jurisdicción. Ok, tengo que seguir, sí, tengo que entrar por la otra puerta y dar la vuelta. Vale, está bien. Me parece justo. Me parece justo. Volvemos, vinimos. Ok, nuestra salida es por aquí. Por esta puerta de aquí de detrás y salimos para donde está la donde nos están a salir. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Ya creo que Iron ya no hace eso. O sea, lo hará en sus videos. Ok, el lugar de ejecución de Sabrina es totalmente para la derecha. El campamento y todo. Una pregunta, ¿puedo ir por el agua? Pregunto, mapa hermoso. Dice el mapa que no, que cruce la calle y que vaya por los bordes. Es más muy inteligente eso por aquí. Mapa, aquí hay una puerta, ¿puedo abrirla? Creo que no todavía, pero me va a pedir la llave. Gracias. Esta es una llave. Gracias. Este tipo vende algo interesante, que es otra espada más fuerte que la que tengo, pero no tengo el dinero todavía. No cuento con el dinero todavía. Una de fuego. Uy, tiene una de fuego. Espada de acero 30-34, que tiene 3 espacios para runa. 30-34, cuesta 600 pesos. 30-34. ¿Y mi poder de cuánto es en mi espada de acero? Inventar mi espada de acero ahora mismo cuenta con 28-33. Un solo punto me va a subir. Un solo punto. Pero tiene 3 espacios de runa, así que como que la voy ganando. O sea, tengo que comprarla así o sí. Así que vamos a buscar el money.
Ok, vamos a ver por dónde accedemos a la joven muerta. Por aquí, por este caminito. ¿Cuál es este caminito? ¿Qué le pasa, güey? ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué te pasa, Bobo, que me has bajado de calidad? ¿Me puedes explicar? Por aquí yo vine ahorita y maté ese. Pero ¿por qué el mapa me miente? Joder, si estoy dando una vuelta gigantesca, que no era por aquí la vuelta aparentemente. Vale, tengo que ver cómo voy a subir por ahí. Volvemos en nuestros pasos. A ver cómo subo por ahí. Por aquí no es. Por aquí. Aquí hay muchas matas. ¿No me dejas cruzar por ahí, en serio? Esa pequeñez, no me dejas cruzar por esa pequeñez. Vamos a ver el mapa que dice. ¿Qué dice el mapa? Bueno, estamos perfectamente por el camino indicado. Vamos por el correcto camino. Lugar de ejecución de Sabrina Watch. ¿Qué es lo que muchachos? Tranquilos. ¿Que tuvieron algo que ver? Oi, what you doing here? Os están buscando. I heard Zivik can't wait for you to get back. Plough it all. If we miss muster, he'll have us flogged. Get us out of here, will you? You came here on your own. You can get back on your own. This place is crawling with drowners. I mean, we'd have stayed in our tents on our arses if we'd known. We're safe in the circle, but 3 feet outside, and who knows what would happen. All right, we'll go back together, but let me look around first. Apparently it's bad luck to tread on the ashes. Vale. Strange aura. Let's take a closer look. Ok. Examinar la rueda. Sabrina was nailed to this wheel. Ok. Examinar la tierra. Animal tracks. Dogs, wolves, bears, even birds. You'd think this was a feeding ground, but they all fear the circle, except for cats. Their tracks are everywhere. One even napped on the pedestal. Triss once told me cats like to sleep on intersections, and they're the only beasts apart from dragons who can draw the power. They clearly like this place. People seem to be staying away from the wheel. They're afraid. All the gifts are at a safe distance from it. Except for one person. With Kidweni Army-issue boots. Glad to know I'm not the only one to desecrate this site.
An unnatural stillness typical of intersections and places where streams of the power meet. Unnerving but harmless. Candles, amulets, coins. People make offerings here like they would at a shrine. Square coins adorned with a fish. I guess the plotters like to come here. Let's see. Candles. The stench is worse than Zoltan's boots. Nothing unusual about them otherwise. Carved from a solid piece of stone. Reusable, you could say. Sabrina was fresh holes and splinters. Someone's pulled nails from the wheel recently. I better take one, just in case. Something protected the wheel from the flames. It's hardly scorched. Sabrina was nailed. People seem to be glad to know him. Okay. An unnatural... Candles. Vale, ya, ahora sí. I need to bring the king here. I need to reenact the execution. If I can only summon Sabrina's ghost, I could force her to lift the curse. The Draugrs and the mist will remain, but at least the king will be safe. I need to know what happened here. Witnesses of the execution, they're the key. If I can just find out how Sabrina died, I should be able to free Henselt of the curse. 2 leads. Sabrina's cultists and the nail thief who's obviously immune to the aura of this place. Time to question some soldiers. Who cares enough to bring all these things here? Nothing interesting. Cuidado. You've looked and touched your fill, right? Let's get out of here. Did you see them burn the sorceress? 3 years ago. We both served under Henselt then, but only the 5th company. They say the king never wanted to make a spectacle. You're just like them. To you, it's only a superstition to make money from. Like that shitbag who trades outside. You're mistaking me for someone else. Really? Then give us the nail. I'm keeping it. Keeping it? Not heard what they say. Relics are like fist tech for simple folk. Did you light those candles? We did. What's it to you? Burning them for Sabrina? To you, 'tis a waste of time, right? Feel their eyes ¿Cuál on de you. todo? Porque hay un montón. They're watching us. A mí me We gustaban won't get out los- alive, superstitious idiots that we are. Good Don't you Old Games believe the la- visionary? You don't Yo have la to. jugué, la- But it was worth a try, right? Old idiot. It's his fault we ended up here. Who is this vision? He's behind all this. I believe him. He lives deep in the... How did you manage to... The visionary I don't like this place. thought you'd want to stay the night. I know at least a few places I'd rather sleep. Come on. Beats me why you've been fighting over these hellholes for generations. I get goosebumps every time I go outside the palisade. Guess Vic was right. We should have sat on our arses. You'll be whistling a different tune when the mist lifts and we attack Vergen. A guardar. The Es que te visionary's a guardas right máquinas, bastard leaving us here. I believe him. He says he hears voices. My nan heard voices too. Her mouth would froth up like a dog's and she'd shit all over. But my old man couldn't take it anymore. It's the hag to death. Shut your gob.
uruguayos. Y el 5 era que estaba en España. ¿Tú sabes lo raro de Resident Evil? A ver, creo que fue el 5. El 5 o el 6, no me acuerdo. Que se dio en España. Se dio un caso muy especial con Resident Evil. Especial y ridículo al mismo tiempo. Un caso de racismo que se dio en Resident Evil. Fue un caso que se dio, un caso especial y ridículo, porque en la 5, que estaba en España, estaban matando un montón de gente blanca, españoles. Se detrás de ti, imbécil. No sé si recordáis. Como en España. Curses on him! If it wasn't for you that have eaten us! We owe you our lives, Witcher. Bueno. We can't let Civic catch us. Don't shit your pants! Sabrina saved us from the monsters. So what's one little civic to her? Era la 5 que era en África. Entonces era la 4 que estaba detrás de ti, imbécil. Ah, bueno, la 4 fue, entonces así. La 4 fue en España y la 5 fue en África. Fue así entonces. ¿Qué sucede? Que cuando salió la 5, hicieron un expediente de racismo porque estaba matando negros. O sea, era un blanco matando negros. ¿Y tú sabes con qué ganó Capcom esa demanda? I forced the Nilfgaard ¿4? a few years back. 5. Pues una demanda de Resident Evil. A Resident Evil 5. Capcom ganó la demanda con Resident Evil 4. Digo, ¿de qué hablas? Mira el 4. El 4 estaba matando blancos. Los blancos no salieron a decirme, no mates blancos, es racista. Mato negros y dice, no mates negros racismo. O sea, ¿qué es lo que son ustedes los que tienen problemas? No nosotros. Ustedes tienen problemas con su identidad. No nosotros. Simplemente están en un país y obviamente. What do you want, Witcher? The soldiers you were looking for, they got held up for a while at Sabrina's circle. Oh, the idiots! To be duped by witchcraft and superstitions. I'll put them to scrubbing the latrines indefinitely. But I thank you for bringing them back. A reward, as promised. There's a soldier by the inn selling scraps from Sabrina's execution site. I know. The damn quartermaster. This business of his muddles the minds of the soldiers. Suddenly, everyone believes a splinter in your pocket will protect you in battle. Half-wits. After what happened here 3 years ago, it's no surprise they're terrified. I'll tell you one thing, Witcher. In combat, I can count on my shield, my armor, and my comrades, if they still live. Many of those boys will die in Bergen, even with their pockets stuffed with mystical splinters that cost a silver. I want them to be afraid. When steel hits steel, I want them to be alert, damn it. If they're dumb and put their trust in rusty nails and ashes, they won't have a hope in hell. Pero la pregunta mía es la siguiente. So long. ¿Por qué lo sacaron? Nunca entendí. What do you want, Witcher? So long. Nunca entendí por qué sacaron. ¿Por qué lo sacaron? Para empezar por ahí. Oh, esta está un montón de misiones esta vaina. Still looking for coins. What else am I to do? This mist's driving me crazy. Porque era un estereotipo. How did you wind up here? Straw for brain.
You fool! Relics, artifacts, trinkets, and talismans. Hallowed and highly valuable. Do you believe in the power of your merchandise? You mean the relics? Others believe in them, that's what counts. They'll believe in anything that gives them hope. Soldiers shit their pants and throw up in fear before going into battle. If kissing a rusty nail gives them courage, then in my book, it Vamos a ver works. si la mujer apareció. Sí, todavía. Where did you get these things? Trying to compete with me? It's too good a business to share with others. 2 horas y aún no aparece la chica. Tiene 2 horas que no se conecta. ¿Qué te parece? Hablar al cliente y decirle que le I found footprints at Sabrina's execution site. Do you know anything about that? Why would I? You found them, not me. Yet your boots are black from ash. Shh. All right. What do you want to know? Do you believe in the power of your merchandise? You mean the relics? Others believe in them, that's what counts. They'll believe in anything that gives them hope. Soldiers shit their pants and throw up in fear before going into battle. If kissing a rusty nail gives them courage, then in my book, it works. Did you see Sabrina's execution? Sure I did. I was in the 5th company. I remember the commotion when that idiot Yahon killed her with a spear. If only I had that spear now. Do you remember the curse that Sabrina placed on the king? When they set the stake on fire, she shouted something to the king. His face went red, but I couldn't hear very well. She probably foretold his syphilis. A gruesome death. Where is Yahon's spear now? I don't know. Besides which, it's none of your concern. I simply won't talk about that. You know Yahon? Never heard of him. Where'd you get the idea that I know him? Oh. Do you remember the sorceress Sabrina? Same as all the others. Looked like a young nympho, with an old hag inside. You want to talk about her? See that freak who burns candles? You know Yahon? Never heard of him. Where'd you get the idea that I know him? So long. We don't want no trouble here. All you'll have is the tin pan on that empty head of yours. Vale, ahora tengo que hablar con el otro. Pero por aquí no creo que sea, porque por aquí no hay camino. Bien, mira, es como que tú, un ejemplo, tú tienes tu esto, ¿ok? Tienes tu consola, ¿bien? Bueno, tienes tu consola, ¿verdad? Ok. Tú decides vender tu consola. Yo dices, bueno, ya no quiero tener más a eso, voy a vender mi consola. Vale. Me dicen, Tauro, vendo mi consola. Digo, ok. Yo cojo tu consola, le tiro, no sé, 10, 15 fotos a tu consola. Not another fucking stone. Vamos para el mapa. Le tiro 15 fotos a tu consola. Oye, ¿dónde está la persona que yo ando buscando? Joder, allá está los 2 puntos para arriba. Tengo tu consola, le tiro 15 fotos a tu consola y publico tu consola. La publico en una página de internet donde vendo consola Xbox Series One en 10,000 pesos mexicanos, por ejemplo. En 10,000 pesos mexicanos vendo esa consola. Vale. Sí. Thanks for your help, Witcher. If not for you, we'd end up like our mate there. We were on our way to see the visionary, bearing gifts and all. But I'll be damned if I'll take one more step that way.
Wouldn't be on your way to see him, would you? If you are, give him this coin for us. Do what you will. Vale. Voy a ver el visionario. Voy a ver el visionario. Vale. $500 vende la consola. Ok. ¿Qué sucede? Yo vengo. Apenas. Al pie. Publico mi foto de mi consola. Pero ¿qué sucede? Viene otro amigo mío y ve la consola. Esa consola. Yo conozco a un amigo mío que quiere comprar una consola. Yo la vendo. Ese segundo amigo viene y notifica, ven, compra la consola. I awaited them. Ya They were ven dos to come personas. bearing gifts. I heard their cries. Guess they were attacked. They're not here. Ya hay dos personas más involucradas en la venta de la consola. No, they're alive. They didn't want to risk it anymore. Went back to camp. They asked me to give you this coin for candles. This is but half. Why, I'll not do more than braid some wicks for this. What do you want from me? I'll not believe you came here by chance. Yeah, you're right. I need to learn some things, and few are willing to talk. Sabrina Glevisig's story, that's what interests me most. Listen, I'll not speak with you until I get my coin. Pure and simple. Though I do provide charitable help to the faithful, if you were to become one of them. Oh, te quiere cuarto. Mira. Entonces yo agarro y digo, bueno, ya hay dos vendedores y una consola. Al venderse la consola los $500, hay que darle 1%. Do you mock me? What's the idea? This is piddling. Oh. I've heard a lot of good things about you. All right, I'll become a follower. Wonderful. Listen then, for I'll not say this twice. If your intentions are pure, you will do as I ask. Each convert must pass a test. You will spend the night at the old chapel near Sabrina's pupils. Where? Twin lakes I have named in our honor. Is that all? Before you kneel to meditate, you will drink the mixture I shall give you. You must then remember all that occurs. That's very important, as you'll need to recount it to me fully. All right, I'll come back once I'm done. Ok. Se vendió la consola, disculpa que te está gritando para decirte eso. Se vendió la consola. Bien. Al venderse la consola, recuerda que hay dos personas involucradas. Al amigo que le dijiste, al que apareció, la vendió a un amigo, ¿ok? Hay tres personas, es decir, dos vendedores y un propietario. Bueno, ¿qué sucede con eso? Tú, por venderte la consola, tienes que pagar una comisión. Pagas una comisión de un 5% por vender la consola. ¿Cierto? Entonces, ese 5% tú se lo das a un vendedor. No tiene que darle 5% a cada uno, no. Usted vendió la consola y uno de los vendedores vendió la consola. Como eran dos, ellos se juntaron los dos, pues entonces ese 5% se reparten entre esos dos, ¿ok? Tú no tienes que ver con eso. Pueden haber 35 vendedores. Cuando tú venda, tú vas a dar un 5% a ese grupo. A ti no te importa como ellos reparten nada de eso. Usted compra con base 5% y ya. ¿Ok? Entonces hay dos vendedores y tú. ¿Qué fue lo que pasó aquí con la chica? La chica es una vendedora y yo vengo siendo otro vendedor. Si yo vendo la casa, si vendemos la casa, pues entonces este 5% de ella
se va a repartir entre ella y yo. Comprende, este es el 5% de que se reparte entre ella y yo. Por eso es que si se vende esta casa a 5 millones y hay 1%. Oye Siri, ¿cuál es el 5% de 5.5 millones de pesos? 5% es 0,05. Oye eso. Oye Siri. Oye Siri. No me responde ahora Siri. Oye Siri. ¿Cuál es el 5% de 5 millones? 5% por 5 millones es 250.000. Entonces, esos 250.000 pesos hay que partirlo en dos personas, que son ciento y pico para, son como 80.000 para ella, 8816. Todos son 250. Son como 125 para cada uno, ¿no? Sí. 125.000 pesos para cada uno. Oye Siri, ¿cuántos son 125.000 pesos en dólares? 125.000 pesos equivale a 2.206 dólares Oye, estadounidenses y 92 centavos. serían 2.200 dólares para mí. Que no caería en nada mal, hermano. Si se da ese negocio serían 200.000 pesos para mí. O sea, 2.000 dólares para mí. ¿Qué te parece? Claro que sí. Damn it. Claro, el negocio conviene. Mucho, mucho. Lo que pasa es que la tipa, no, o sea, la tipa es una estúpida. Perdón por la ofensa, pero joder, tío. ¿Cómo puede ser tú tan... A ver. Vamos a ver cuál fue la cosa que me dio este tipo que haga. Fórmula de bomba batida. Aumenta el daño, causa veneno, aumenta el efecto crítico, libera norma de gas, atulia, aumenta, libera nube de gas pasivo, proporciona protección contra mosca, aumenta, o permite tratar en la oscuridad, soy gato, aumenta. Déjame ver cómo se llama la... Voy a ver la poción del visionario. ¿Cuál es la poción del visionario? Diario, sí. A ella no le parecía pagar al visionario, así que decidió convertirse en miembro del culto de Sabringal, creyendo que no le costaría nada. Qué error que la Rafal. El ritual de iniciación implicaba pasar la noche junto al santuario. Luego nuestro héroe tenía que volver y contarle al visionario lo que había visto. Fácil, ¿no? Pero había algo más. Antes tenía que beberse una infusión de hierba preparada por el visionario. Una que al parecer lo hacía tener visiones.
cómplice. Ok, poción del visionario. Vamos a vernos esta. Beber. Vamos a ver de qué se trata. I'm too old for this. Joder, mira qué pollo. Hola, pollito. Estás grande, pollo. Don't know that anybody needs to know about that one. La pregunta mía es cómo llegar acá arriba. Ve a ver el visionario. No, si consigue trabajo así, es buenísimo. ¿Te imaginas tú vender 2 o 3 casas al mes, Rilas? Con 2 o 3 casas al mes que vendas, pues te va muy bien. Muy bien. Si logras contactar a un cliente con un vendedor 2 o 3 veces al mes, te va muy bien. Pero para eso hay que coger el teléfono, para eso no hay que priorizar unas uñas, para eso hay que mantenerse comunicado, cosa que nuestra amiga no cumple. Para eso hay que darle prioridad a las cosas. Claro que sí. ¿Cómo que? Y no como cualquier gente. Vives muy bien, ¿eh? I talked to the relic seller. I know you killed Sabrina. That man died long ago. I'm no longer a soldier, murderer, or coward. Sabrina set me free. I did what you asked. Tell me what you saw. You may think I'm as mad as you are, but in my vision I walked through a forest where the trees were huge mushrooms and a giant chicken walked between them, pecking at the underbrush. You have no idea how happy I am. I've been having this vision of a giant hen among mammoth mushrooms for weeks. I thought I'd lost it, but turns out my herbs must have gone off. I need to gather new ones, but that's my concern. Ask me what you will. You must know a lot about Sabrina Glevisic's death. Sabrina the Martyr left the world of the living to protect us all. Why the candles? What's the difference between Sabrina and other mages burned at the stake? Others were strong in life. Her power bloomed when death wrapped its steely arms around her. She took the soldier who ended her suffering under her kind care. He never had to fear walking alone in the dark again. Have you seen the area? It's full of beasts and monstrosities. Jahan, the merciful soldier, has walked in the blaze of our power ever since. No creature born of darkness can get close to her. Now, back to some other matters. Tell me again what you know about Sabrina. What exactly do you want to know? Did you hear about the curse Sabrina cast on the king? Of course. A well-deserved punishment. A ghostly spell from her crimson lips. The king concocted a cruel fate for the sorceress. Humiliated her, made her suffer the flames. Bound to a wheel and placed on the stake. She suffered in a way
unimaginable to ordinary humans. But when the flame reached her maiden waist, not a single cry could be heard, only words foretelling King Hensel's imminent demise. Let a shooting star split the heavens and mark its mortal journey with a braid of blood. Let fools be duped by the sight of fish scales, turned by magic into square pieces of gold. Let the unicorn violate thousand-year-old rules, prompting a just punishment. Sabrina suffered so badly that a merciful soldier ended her torment, thrusting his spear into her aching heart. Any chance of finding that spear? It was so long ago, Witcher. But I believe the spear went to another soldier. The bugger sells relics from Our Lady by the Camp Inn. I know who you mean. So long. Cumplí un logro que tenía que cumplir. Steam. Que era matar unas arpías ahí. Fue bien, dormirse no es solo acostarse y cerrar los ojos. Dormirse también te puedes dormir a las oportunidades. A veces tienes oportunidades de conseguir algo y te duermes. Y si te duermes viene otra persona que no va a dormir y la aprovecha. Entonces después hay gente que pasa eso, entonces te quejan de que fulano tuvo suerte, que fulano esto, que fulano lo otro. Güey. Well, it was here yesterday. No tuvo la misma oportunidad que tú. Por ejemplo, que él no se durmió y aprovechó su oportunidad. Estuvo ahí para hacerlo. Para hacer lo que tú te dormiste y no hiciste. Y ahí entra la diferencia. I'm done with this cursed plague. Eso también se aplica a mí, ¿no? Witcher. También se aplica a mí porque yo cuando vine a ver, después de que esos días que no he streameado durante tanto tiempo, relics, artifacts, trinkets and talismans, hallowed and highly valuable. O lo que sea, o ganar suerte ese día. I know you have the spear Jahan used to pierce Sabrina's heart. I told you about that, and I thought the old freak was trying to forget the sins of his past. You know Jahan well? He despises me now, but things used to be different. We were called up at the same time. We fought under Hensel together. But I managed somehow, while he hated it. Why did they send him to that ferocious battle? He was the worst dumbass in the entire army, but he outlived the best soldiers. Covered in shit, piss, snot and tears, and still he survived. He cracked when they burned Sabrina. A beautiful end to a fucking beautiful day. Then he went to the dogs. He pissed away all he had on drink. I was the fool who followed him and brought everything he pawned around the inns. That's how I got the spear. I need that spear. Tough luck, Witcher. I last saw it a few years back. What happened to it? Look how similar we are. You want knowledge, I want coin. And we both need help to get what we want. How much? What are your customary takings on a contract? I'll gladly accept but 1/2 of that. The fate of your king depends on that spear. All right, since you put it that way. You see, when Jahan lost his head for Sabrina, I bought the spear from the innkeeper. The donkey's ass pawned it in the inn. He
drank like a fish. By then, Jarhan had already hidden in the hills, where no one dares to venture. Some call him the Visionary, but in my book, he's just a nutter. Beats me why the beasts don't attack him. A fisherman who supplies the canteen said that some monsters hate the smell of fish oil. Jarhan makes candles out of it. What did you do with the spear? Sorry to say, I lost it in a dice game. Shame, because today, it'd fetch a good price. I lost the spear to a soldier who later fought the squirrels in the forests of the Pontar Valley. He told me he'd used it to kill some Scoia'tael big shot. I heard the shaft cracked as if there'd been some fucking jousting tournament. The most interesting thing is that big shot is still alive. I heard he's now with that vixen from Edirn. Some frigging commander. Elves are weird creatures. Who knows, maybe he still has that spearhead. Yorvith. You know him. I'll tell you for 100 orens. Bah! No creo que tú tengas nada que me importe justamente a mí. Got anything interesting there? Ash from the stake where whatever your heart desires. Ya sabía yo que no tenías nada que me importe, pero puedo venderte esto. Me tiró la chica, Rilas. Parece que se acaba de levantar. Habla con Daniel sobre la niebla. ¿Dónde está este tío? Mapa. Ok, detrás de Mita. Por aquí. We'll have to sit it out like hens on their eggs until this mist lifts. It won't just disappear. They say only a... Hola, amigo. Vamos a grabar primero. Porque como este juego está tan delicado, cuando viene a ver hablo con él y mato una misión que no tenía que matar y se me confunde el asunto. Wow, pero aquí tengo una conversación muy larga con este tipo. Spoken to the king yet? Indeed, he was delighted to hear he can be cut from the curse. Great, because I need the medallion of the priest known as Crest. I heard it's in Henselt's possession. He'll give you nothing until you free him from the curse. Truthfully, I believe I understand him. You have a good chance of perishing when you confront the Draugrs. Give me a break, Deathmold. The two of you are just afraid I'll leave this entire mess in your hands. Ah, that is something I do not fear at all. I know exactly why you are here. As for the king, you may curse him and scold him and call him a fool if you wish, though it's not something I would advise. Does the name Vincent Trott sound familiar? A traitor. He did some damage in my ranks. 1 dead and 2 still in the field hospital. If you know where he's hiding, I've some issues I'd like to discuss with him. The tools are already in the fire, but the rogue seems to have donned an invisibility cap. I believe he has Selkirk's armor, one of the artifacts. My investigation's at a dead end. I know not where he is, and I'll soon need to resort to more radical methods. Hold off a bit longer. If he escapes... There's no way to do so. My people guard the ford, and I doubt our brave Vincent could make it past the specters. He must be nearby. Learn anything new about the curse? A mage on the other side of the fog is also probing the battlefield. A sorceress. How do you know? You shall know them by the fruit of their spells. Magic differs with the brain type that generates it. The female mind is simply laid out differently. It could be Triss. No, Witcher, it's someone far more powerful. I think I know how to free the king from his curse. Well then, let's get to work.
Can't do anything until I have the spear the soldier stabbed Sabrina with. Problem is, it's in the hands of a Scoia'tael commander named Yorvith. I know this Yorvith. Are you certain this is the spear? I last saw him back in Flotsam. Yorvith is in Vergen, Witcher, along with most of the Scoia'tael from the area. They joined that peasant girl's insurgency. Yorvith part of a peasant uprising? It doesn't make sense. There's only one way to confirm or disprove it. You must cross to the other side of the mist. What of the other artifacts? Do you know them all now? There are two others in Vergen. The Sword of the Visitor and the Standard of the Dun Banner. I need magic powder to mark out the runes. Are you aware that the formula requires powdered camphor resin? I am. Then you must also know that the resin is extremely valuable. Get Henselt to pay you. I need the powder to do the exorcism, reverse the prophecy, and release him from the curse. You should have said, I'll give you as much as you need. Thanks, on the king's behalf. I've one more thing you might find useful. What's that? You asked me for protective runes. I've done better. Take this grimoire, which details many. I believe there's even one for syphilis. I've marked my recommendations. Thanks. I've got to get through the mist, or I can't lift the curse. I shall supply the white flag when you set out as our emissary. The lass is reputedly honorable. She'll welcome you, invite you to a feast, and with a bit of luck you may even plough her. You're sick, Deathmold. They say she's very pretty. Peasant girls not to your liking? Not your concern. In case the elves lack an understanding of diplomatic symbolism, please also take this armor. With His Majesty's blessing, I might add. A king's concern can be boundless when his life depends on that of another. I spent some time working on this recently. This little marvel will guide you through the fog and provide a measure of protection from the specters. Thanks. See you. Bueno, no para maldición de jefe. Luego hablar con el medallón. Nivel ganado. Vamos a ver personajes. Dos talentos se armaron. Aquí sí es verdad. Mira, aquí vamos a desarrollar. ¿Esto qué es? Vitalidad más 50. ¿Esto qué es? Las trampas de Jarden se unen e impiden que los rivales se muevan entre giros. Y tu probabilidad de efecto crítico de las señales. No me interesa eso. ¿Esto qué es? Permite hechizar un máximo de 2 rivales. No me interesa. Me interesa el otro lado, si supieras. Este lado que... a este no le he hecho nada, por cierto. ¿Qué hace este primero? Daño de bombas 30, daño de trampas 30, no me interesa. Este que hace vitalidad más 20. Y el segundo, duración de la poción más 10, no. Ingrediente que me he conseguido, no. Y este que hace efecto de todas las pociones integradas 15%. Bueno, no tampoco. Duración de 62, no me interesa ninguno de los tres, gracias. Le damos para acá. Esto que hace, distancia cubierta para esquivar un combate 100%. Y esto siguiente que es cantidad de energía necesaria para bloquear golpes. Vale. Ok. Bueno, lo gasté ahí extrañamente, solo talento. Los gasté extrañamente, solo talento. Diario. Bueno. Actualicé los tres símbolos. Al otro lado de la niebla. En mi inventario, ¿qué dice? Bandera del emisario. Amuleto de misión.
¿Y esta armadura? Armadura Suriel. ¿Por qué no tenía puesta esa armadura? Hasta yo quiero algo, hermano. Runa de fuego. Hasta yo quiero algo, hermano. Quiero comer algo, tengo hambre. Voy a buscar una galleta ahora. Bueno, 84. Vale, esto para cruzar la niebla. Vamos a ver qué podemos hacer de este lado. A ver, inventario, el símbolo de coraje, ¿dónde está? Dice busca a Vincent Tau. ¿Habrá IRL mientras corre? Apenas tengo 2 horas 15. Vamos a hacer una misión más y nos cambiamos a IRL un ratico y volvemos en un rato con... Vamos a ver qué dice el mapa. ¿Qué dice el mapa? El mapa nada que ver. Obviamente. Símbolo de fe. A ver qué símbolo de fe. Siempre maldición de Geralt y luego ahora con el pecador. Símbolo de número 1. Bueno. Jodón el símbolo. Nada que ver. Good to see you, old rogue. Why the long face, Sultan? Everything's fucked. The only sight worse than a sad dwarf is the sight of a very sad dwarf. I don't suppose you have any vodka? Might have. Wonderful. Life without old mates and booze is like a woman without a rump. If you need a change of climate, come with me. I'm on my way to Vergen. You say that as if you're going to the brothel round the corner. Forgetting about the spectres? I may have amnesia, but I remember the curse. Well, all I get around here is non-human midget and the like. And I've dwarven brethren on that side. Sure as shit, I'll take sass over that prick Hensel too. You really willing to help me cross? Of course. You know, Geralt, I have a feeling that Vergen's where I should be. I get you. Let's go. How do you plan to get through the fog? Thought it was suicide to venture into it. Death Mold gave me a protective amulet. Throw it out! I wouldn't touch anything belonging to that dick.
I had a choice. Navigate the fog with an amulet or without it. Seemed safer with. You're the expert on that magic shite, I guess? Just trust me and stay close. Oh, what the hell. Better the devil you know. I'll come with you. Vamos, hermano. Nice work you did there. Caigan atrás, hermano. Vamos a cruzar la niebla. I can't wait to have some proper ale instead of that piss water we drink in the Kidwenny camp. Thanks again, Geralt. Mira, antes de cualquier cosa, quiero cruzar por aquí. Sí, por aquí. Primero quiero grabar, porque no se cae de este lado. Partida guardada. Y vamos a darle a mapa. Estoy justamente aquí, perfecto. Y cruzamos la niebla. I see the path. The amulet is guiding us. You sure? Damn it! Mira, paraguayo. Voy a ver. ¿Dónde está? A ver el mapa. A ver. Yo no lo veremos, pero voy a poner otra cosa. Sabe lo que le dan algo por ¿Eso qué es? ¿Que se va? Mapa. Vale, acabo de cruzar. Never again. Fucking fog. Look at it this way. You'll be able to brag about seeing the ghostly fog from the inside for the rest of your life. I'd rather brag about how I plowed 3 wenches at once in my youth. Oh. Kill him! Adon! Stop! You're making a mistake! ¿Qué es lo que ustedes dicen?
A mistake? Interesting. There's a war on. Don't know if you've noticed. And wars are won by killing foes. Or do I have it all wrong? The Witcher's a messenger. On his way to see Saskia. Not your typical messenger. Well, I don't know if you noticed, but we had to pass through an atypical fog in which your typical messenger would have shit just before he... Enough! We'll not let you inside Bergen. But you can deliver your message to the commander of the watch. He's stationed by the town gates. Plowing typical elf. Come on, Geralt. Come on, you're up. Habla con los guardias de Bergen. ¿Qué hay? Un pantalón pesado. Un pantalón, por fin un pantalón. Pantalón pesado de cuero más 1. El que tengo puesto es de ¿cuánto? Resistencia de generación más 6. Más 6, más 6. Pantalón pesado de cuero. El mismo pantalón que tengo puesto 2 veces, no mames. No manches, güey. Dime, Nanito, pana, ¿con quién es que hay que hablar? Tú ves como tú te matas como guiando. ¿Quién es que tú eres? ¿El guiador? ¿El chofer? Bueno, se armó. Espera, voy para allá ahora. Llave para todo. It's a dog's life, Geralt, I'll tell you that much. Why, it's Geralt of Rivia and Zoltan Chive. Pinch me, Burton, for I believe I've dozed off while on duty. Could be an illusion, eh? Or some spectres from the battlefield have lost their way. Maybe we ought to tickle them with an axe, just to be sure. I'm afraid there's no mage out there who can conjure up the Witcher's mug, nor the aroma of Zoltan's beer-soaked beard. Yarpin Zigrin! Lice eat me if I'm not delighted to see that horrid mug of yours. This lad here's scaling Burden. Geralt, what are you doing standing there as if you've swallowed a halberd? Got a hug for an old mate? Greetings. Triss has told me a lot about you. Wee Marigold? Ha! How is the lass? Let me tell you, Scalen, this here Witcher's the very embodiment of chivalry. All the Selkirks of the world can't hold a candle to him. And you know why? No, but I got a feeling we're about to find out. Me, a knight? I'd sooner call Zoltan a show dancer. Well then, listen everyone. At the time, we were escorting Caedweni army convoys through the Sherwood forests. Aye, we served Hensel once, though always for coin. Anyways, the Witcher was on the road as well, with Triss and Ciri, heading south. The lass, I tell you, was a demoness incarnate. Pure pepper on her feet, and healthy as a horse. But the sorceress fell ill. Some terrible pestilence held her, gave her the runs. The woman needed to go every 5 minutes. Never seen anything like it. And having my share of gut rumblings. This one time, I roasted an old ailing gerbil and... Oi! You promised us a chivalrous tale. And I'm delivering it, lad.
In any case, the Witcher would carry her into the bushes time after time. He treated and cared for her, cleaned her, bathed her. Sounds normal to me. A man looking after his woman. It's too much to call it chivalrous, yarpin. Ah, wrong. Triss weren't his woman. Not his wife nor lover. She was sick and in need of aid. And he was on a secret mission. Might have left her in some city, might have gone off on his own, but he didn't. Know why? Because he's got a heart of gold. He truly cares. A lad like you, Scalen, don't know that being a knight's not just about thrashing around in full plate, a long sword in hand. It's not just about fighting duels and winning tournaments. I missed hearing your bullshit, Sigrun. I don't believe anyone else has tried to tell me that story. How is the wee Marigold, anyway? Not great. The Kingslayer kidnapped her. Oh, damn the dogs. That's downright terrible. I suppose it's no coincidence you're here. Triss could be somewhere in this area. I've not seen her 5 years, must be. Since that day they proclaimed you dead. Last saw her in Rivia, in any case. From what I've been able to establish, the Kingslayer forced her to teleport the two of them to this area, and she's not on the other side of the fog. What did this Kingslayer look like? A huge, bald witcher. Wears a medallion with a snake on it. Sorry, Geralt. Doesn't even ring the tiniest bell, any of that. I might know something. This drunk in Vergen claims he saw a redhead fall from the sky somewhere among the ravines. And then he said the sorceress Philippa Eilhart came around looking for this woman. Shriveled old minx. She sent her servant and some peasants to the ravines after her. But they came back empty-handed. Now Philippa's servant maid's gone, leaving the sorceress angry as a wasp. She even turned one of the plebs into a pig. I spoke to one of those peasants. He claims the lass was no servant, but an Nilfgaardian agent. She apparently found something in those ravines. Maybe it was Triss, and maybe it was that Witcher. Madame Eilhart, or the old minx as Yarpin calls her, knows she's been duped and can't forgive herself for it. Did the woman flee south, deeper into Edda? Fucking hell! She came out the main gate not more than an hour ago. Headed straight for the fog. Thought she might be out to do some magic probing or whatnot. She knew a bit of magic. She might have crossed. I guess I need to visit Shillard when I get back. How's Yorvith? Any chance I might run into him? Minimal. He follows Saskia around like a once-neglected pup. Eyes on her at all times. At least the lass is well protected. What do you seek from Yorvith? Last I heard, you weren't exactly chummy. Heard right. But when I last saw him in Flotsam, he had something I need to lift the curse. Even if you see him, I doubt he'll give you anything out of the kindness of his heart. Perhaps Saskia can convince him? Guess I don't have much of a choice. Any idea where I might find the Dun banner? Try the Netherworld. The whole unit was cut down during the battle 3 years ago. I meant the unit's standard, which symbolizes death. Ah, that makes it a lot easier. We buried it with the remains of the Kedwenis. Where? Just outside Vergen. I'll mark it on your map as the road could get confusing. Strange things are afoot in those crypts, Witcher. Kedweni ghosts scaring off our folk. That would be normal since they were invaders. But one's some kind of amateur historian, asking all that venture there about the battle and the Dun banner. I'll look into it. Thanks. I have to see Saskia. To what end? To dispel the mist of wraiths, I need a few magic artifacts. What's Saskia got to do with that? Her sword is one of those items. And what do you suggest I do? Yorvith and Saskia banned us from letting strangers in. And here are two old mates come over from the other side who want just that. A lose-lose situation if ever I've seen one. That ought to be easy to get around. Cow pies ought to be easy to get around, yet we don't always succeed. I'm staying here, Yarpen. I want to join you, enlist. Will you have me in the Dwarven Brigade? Well, I have you, Chiefy.
Well, I'll plough and have you. Why, I'll make you fucking commander, you cocksucker. Problem solved. Scaling, you're my witness. Zoltan's no longer a stranger. All right. Now I'll introduce you to Saskia, and you can try to clarify the story with a sword for her. Or whatnot. Don't you fret about the sword, Geralt. I promise to ascend to the fucking heights of oratory. Be soft as a mink, cautious as a novice strumpet. I'll get you that blade if I have to shave my beard off. All right, then. See that, Scaling? We were headed for a tragedy. Now we're headed for a comedy. Ah, youth these days, lacking hope and heart. You know what Zoltan and I saw at Brenna, lad? To us, there's no such thing as the impossible. It's nice to talk to you all, but we've got things to do. Ah, that's life. Open the gate. I've got to fetch me a certain sword. Wait a minute. If by some miracle you obtain that cursed blade, I'd advise you not to parade it out the main gate past the squirrels. Got another solution? There's another passage. I'll mark it in the Witcher's map and show you myself. Sound all right to you? It does. In the meantime, I'll look around for that flag. Prime, I'd say. Off we go, then. Coño, ¿cuánto habla ese tipo, güey? Mierda. Es un pueblo. Vale, hasta aquí, Geralt. Y ahora ahí tienes 2 horas 34. Está bueno por el capítulo de hoy. ¿Qué dice el diario? Actualizamos un par de misiones, como verán. Esa. Actualizamos 3 misiones. Bueno, se crearon 3 más. Se han creado un montón de misiones. Así que nos vemos en el próximo capítulo de Geralt de Rivia.